ଏଠି ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ତୁ ଏତେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ। ମୁଁ ତୁଳସୀ ନୁହେଁ ଯେ ତମ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବି। ମୁଁ ହଉଛି ଶେଫାଳି। ମୁଁ ତ କହିବି ତମେ ଗୋଟାଏ ଭଲ ବାପା, ତମେ ଗୋଟାଏ ଅହଂକାରୀ ବାପା। ସେ ନିଜ ଅହଂକାର ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଭାଙ୍ଗି ରଖି ଚୁରମାର କରିବେ। घरे अछ ना नथिबार बहाना करुछ बे आसिकी बोले टंका नेबी तापरे एठू जीवी बे मो ना बांको बिहारी टंका कम सीधा बेसी जगन घरे यही नांती ये पूरा खाली ना ने कहो किसी सुनिनी यही थे बसिनी टंका नेबी तापरे जाई दीदी हाँ अरे बाको अरे बाहर का गलो अरे तू बसवा कपड़ा घर हां तू घर अब बड़ा घर तो कहीं तो सब खुला अछि ढाई देला रे नना कोन भाव लगे दे ये भाबुची भाव लगे दे मु टकाटा छाड़ी देबी ए ना बांको बिहारी टंका कम सीधा बेसी आसिकी माने नहीं खाली खाली देबी खाली खरीद दवा ए मिश्र खानदान रे नहीं आउ कोन आया कुछ ना माथा उठाई नहीं परिबी नहीं हां तो ओटा करिबाकू पानी ग्लास तो दे पानी मो घर जिंतु मुड़ी खाऊ ये भात डाली खाइबे कुआसी नहीं बे कोरे से पानी पीबे कुआसी रोको ने टंका नवा पई आसी सेठी टंका वो तो टंका के धारण ने बे अजणा चाउल भात खाउची किछे जानी पारु नाही इने जानी पारु ना हां बोकुडा बहुकुडा नले झिया कुडा ये डाकी कोई पचार और डाकू हां ए तुलसी आसो अरे यार टिके आसिलो हाँ अरे बाप मौसा उठो किसी टका धार आनिछु कि टंका मु धार आनिछि एबो त
ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ନା ମଣିଭଦ୍ରରେ ତ ନା ସିଏ ମୁହଁଟା ସିଆଡ଼େ ବୁଲେଇକି କଣ ଯାଏ ମୁହଁରେ ସତ୍ର ପକେଇକି ଯେମିତି 12 କିଲିଆ ତାନା ମାରିଦେଇଛି ବେ କହୁନୁ ବୋପା କଣ ପଚାରୁଛୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲି ନା ତମେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲ? କିଡ଼େ ଗାଲୁଆ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ 13 ନମ୍ବର ଗାଲୁଆ ମୁଁ ଦେଖୁଛି 17 ନମ୍ବର ଗାଲୁଆ ଆରେ ଏଇ କଣ ମନ କରୁନୁ ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ କାନ ପାଖରେ ଫୁସୁ ଫୁସୁ ହେଇକି କହିଲା ପକେଇ ଲକ୍ଷେ ବାନ୍ଧିଲେ 3 ଲକ୍ଷ 4 ମାସରେ ପକେଇ 2 ଲକ୍ଷ ବାନ୍ଧିବ 3 ମାସରେ 6 ଲକ୍ଷ ଦୁନିଆରେ କୋଉ ସହାର ଲୋଭ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବିଲି 3 ଲକ୍ଷ ବାନ୍ଧିଦେବି 8-9 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ ଇରେ ଟଙ୍କା ତତେ ଦେଇନି ଟଙ୍କା ତୁ ନେଇନୁ କହୁନୁ ତ ବାପାକୁ ଅଂଶୁ ତେମିତି କି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲୁ ଯେ ମଉସାଙ୍କର ଟଙ୍କା କରଜ ଆଣିଲୁ? ଅପା ମୁଁ ଏଇ ମଉସାଙ୍କର ଟଙ୍କା କରଜ ଆଣିନି ଆଉ କଣ ବାପ ମିଛ କହୁଛି ସେ ମଉସାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିଲା ତାହେଲେ ସିଏ ତତେ ମାଗୁଛି କାହିଁକି? ଅଂଶୁ ଏତେ ହିସାବରେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଖାଲି ମଉସା କାହିଁକି ଅନେକ ଲୋକ ଅଂଶକୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର କିଛି ଗହଣା ବିକ୍ରି କରି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଶୁଝିଛି ଅଂଶୁ ଆରେ ଶିଖା ଏମିତି କଣ କହୁଛି? ଏ ଶିଖା ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି ଏ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା କେମିତି ସୁସ୍ଥାନ କରେ ବଢିଆ କଥାଟେ କହିଲ କଥା ମାନେ କଥା 1.5 ବର୍ଷ ହାତ ଖଣ୍ଡେ ବଳକା ହେଲା ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ 1.5 ହାତ ବଳକା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଅଛୁ ମାଇକର ଗହଣା ବିକ୍ରି କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ସୁଝିବି ମୋର କଣ ପୋଲା ପଇସା କିରେ ମୋ ପଇସା କେମିତି ସୁଝିବ ଭାଇ ତୋର ମାଇକକୁ ଭଡ଼ାରେ ଲଗାଇଛୁ ତମେ ଅଂଶୁ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ମାର ମାରେ ଅଂଶୁ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଗଲେ ଯେ ତମେ ତାକୁ ମାର ମାରି ଶାସନ କରେ ଯଦି ରାଗିରେ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦିଏ ହେ ଅଂଶୁ ଆରେ ବାପାଙ୍କ କଥା ତ ଜମା ବି ଧରିବନି ମଉସାଙ୍କ ତଣ୍ଟିଟା ଏତେ ଜୋରସରେ ଧରିଛି ଯଦି ମଉସାଙ୍କର କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ କହିଲେ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ତାଙ୍କ କଥା କଣ ଧରନ୍ତି କହିବା ଲୋକ ବଡ଼ ନୁହଁରେ ଅଂଶୁ ସହିବା ଲୋକ ବଡ଼ ମଉସାଙ୍କ କଥା ସହି ଯାଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା ସେ ବଡ଼ ପଡ଼ରେ କହିଦେଲେ ମଉସା ମଉସାଙ୍କ କଥା ଜମା ବି ଧରିବନି ଛୋଟ ପିଲାଟା ଭୁଲ ବସ୍ତାରେ କଣ କରିଦେଇଛି ତା ଭୁଲକୁ ଜମା ବି ଧରିବନି ତା ମା ମରିଗଲା ନହେଲେ କ୍ଷୀର ଖାଉଥାନ୍ତା କଣ କହିଲୁ ନାଇଁ କଣ କହିଲୁ ଛୋଟ ପିଲାଟା ହଉ ଛୋଟ ପିଲାଟା ବାଇଆ ମନ ପତଳା ବୁଦ୍ଧି ପାଣିଆ ସାରା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଧରିଥିଲା ତାର ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବାଇଚାନ୍ସ ମୁଁ ଧରି ପକେଇଲି ବୋଲି ବଞ୍ଚିଗଲି ହଉ ପଇସା ଦେବି ପଇସା ଦେଇକି ମାଗିବାକୁ ଆସିଲେ ମାର ଖାଇବି ବଢିଆ କଥା ନା ଆଉ କଣ ନା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତଣ୍ଟି ଧରିଥିଲା ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏବେ ଯାଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଥାନାକୁ ଯିବି ଆଇଆଇସି ଆମ ସୁବାସ ସାରଙ୍କର ଚିହ୍ନା ତାକୁ ଧରିକିରି କେସ ଦେବି ବୋପା ଝିଅ ବୋହୁ ସମସ୍ତିକି ହଳି କିରି ବନ୍ଦେଇ ମୁଁ ତ ହାତ କରୁଛି ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ତ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଥାନାକୁ ଗଲେ ମୋ ମା ଇଜ୍ଜତ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ହଁ ମଉସା ତମେ ବାବାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରନି ମୋ କଥା ଦଉଛି ମୁଁ ତମ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ସୁଝିଦେବି କଣ କହିବି ଆଉ ଥରେ କହିବି
ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ତମ ଟଙ୍କା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଝି ଦେବି। तो बोपार सम्मान पड़ता ये जो 5000 लोक देखुं मो बेक धरी पकेला कौन होता 5000 लोक 10 पैसा देव बिक्रे हाँ पैसा दो केबे दो मौसा मते गोटे सप्ताह भितर मु निश्चय तम टंका सुझी देबी। भल पिला बढ़िया लगुच आज किबार कहलु ना रविवार मन पढ़ा पिला धाड़ी देखी मारी जाऊ ये रविवार आज 7 दिन आर रविवार दिन आसी केते सकाଳେ ना दीपर देखला सियो मो समय देखला दीपर आसी जदि टंका न पाए सेतेबेले मते तो शब्द मो ना बंको बिहारी टंका कम सीधा बेसी इस खाली देला रे अंशु अरे मां तू मौसम टंका कर जाने लोक मानकर धार सुझिछ कहीं ए विषय मते कि बापा को किसी तो जणेनो कहीं भी कहबी राती पहले लोक माने मो घर को आछथि ए बतले टंका मागुछ और एक कथा तमे माने किछि सुनि पड़ु न काहे की सुनिबे अपना भेले तमो को आउची इज्जत कले तमर दाउती एमान को काहे के बाते जीवा ओ तमे के चुप करो काहे के चुप रहबी कोन भाई को चुप रहबी बापा ऐसा बापा केना पचाछ लोक माने काहे के घर को आछुती अनेक समय अंश काहे के बाहर रहउती ओ मो तो विश्वास कर बहु मो ऐसा किछि जाने नहीं असुबी मत किछि करिनी मो जति आगु जानि थाती तम सुना कोना बिक्री होय पता कि असुबा को पे पैसा बदले को आछि लताते मत एते कथा कोन मिलबा मो साथी परिवार को बेदे करर को पाखी गला ताको टका फेरे न कथा कहियो खाली मो गहना को फेरी पाइबे केमिति हे मां तो पाई बहुत मूल्यवान गहना होउची तो स्वामी तो ऋण सुध करिया पाई गोटे स्वामी स्त्री परिचय देछ मु मारी खुशी मां तमे प्रकृत स्त्री परिचय देछ स्वामी ए अंश को पाई मो जीवन पूरा बर्बाद हो गला कहलो मते स्वामी भावरे पई तम जीवन का बर्बाद हो गला हां तुमको स्त्री भावरे पई मो जीवन का बर्बाद ऐसे मेरी काम करियो पई तमे मते बाध्य करथिलो ना कहलो मो प्रथम कमिशन टंकारे तमे ओएस करियो तमे सारी बिजिनो ना जो बिजिनो ओ मो प्रश्न रो जवाब दियो काहे के बता सुनो तो केया तो तमे मो गहना फेरे बनी तो मो गहना को केमिति फेरे पाइबी से कथा मो भलो भाबे जानिछि काहे कि ना मो होउची शिखा मिश्र मो हसरा विष मो कथारे आहुरी विष मो विश्वासरे ताठू अधिक विष मो गहना जदि मु फेरे न पाइबी ताले एई घरे मो सुखी मरि जिबी हेलो शिखा तोर गहना दरकार ना मु तते गहना आनी देबी मो सुना गुंडा करे जा भीतर को जा अंशु तो पापरे तू भरोसा जा भीतर को जा अरे जाओ नो भीतर को जा अरे जाओ नो पापा तमे ये भाबुछ का मो झियो पिलाटे एते गुणे टंका कोठु आनी अरे मां तू सही कथा भाबुछे लक्ष
লক্ষ লক্ষ টঙ্কার কথা তু এতে টঙ্কা কোଉଠୁ ଆଣିବୁ ରେ ମା ମୁଁ କଣ ଭାବୁଛି ଜାଣିଛୁ ଆମ ଘର ବାଡ଼ି ସବୁ ବିକ୍ରି କରି नहीं बाबा तुम्हें समझी कहनी ए घर ढिया खंड को हमर होची शेष संबल आको बिक्री करितले हम उचित रही तबे से निष्पत्ति नहीं बाबा निष्पत्ति नहीं अरे से कोଉଠି ରହିବ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ତୁ କାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ बाबा मां मरी गला बेले कही जाइतिला तू खाइबा भूली हेले मांस को केबे रे भूली ताको मां परी स्नेह दबो आसिना मरी की आरो पारी रे हेले मो झियो होई जदी ता कथा भूली जाए आरो पारी के आत्मा का कांदी बोली ତୁଳସୀ दरकार पड़े मो असु भाई मते निज को बिक्री करी देबी हेले मो असुटा को मो निश्चय खुशी रे रखी जो तू जमित हो ना कहि कि मो टंका कर न करी मो बापा भाई को इज्जत मो रक्षा करिबी ମୁଁ ଜାଣିଛି ରେ ମା ଓ ତୁଳସୀ କୋଉଥିରେ ହାରିବନି କାହିଁକି ନା ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରର ଝିଅ ଯୋଉ କାମରେ ହାତ ଦେଇଛି ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିଛି କାହିଁକି ନା ସିଏ ପରା ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ଯେମିତି ସବୁ କଳକକୁ ଛାତି ଭିତରେ ଚାପି ଧରି ପୂଜା ପାଉଛି ମୋ ଝିଅ କଳକକୁ ବି ଚନ୍ଦନ ଟୋପା କରିପାରିବ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କଳଙ୍କ ହୋଇଯିବ ଚନ୍ଦନ ଟୋପା